Okay. Okay lang? Okay, diretso ulit. Okay lang po. Yun. Okay lang? Yeah. Amazing. Okay. Oh, Meron konti. what? God, you. Okay na po. You. Ano, kamusta po? Very good. Okay. Ay, baka may ano po gusto kayong i-shout out or ano. Ah, yeah. Or yung business po ninyo, baka gusto nyo. Yeah, Bright Toys. Yun lang. Okay, Bright Toys sa BGC po. Yeah, Ano? tapos manood din pala kayo ng Finding Santos. You can see Bright Toys there. Yeah. Sige po. Showing sa November. Okay. Hindi ko lang maalala kung kailan. Sige. Thank you po, thank you po. Thank you. Sige po.